Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ambiya masalim amma ba'du. Sing pertama kepetuk malih serang kula ahli cukup amri tukang ngaturi Kang ning kemeso bahasa niki lan ning edisi Rorekur Oktober 2020 Kang. Oke. Nggih, dinten niki acara luar biasa nih Kang. Artinya rencana Cemico pasti klip pun niki posisine pindah tempat krihin. Sing pastine wenten sing ayo diobroli rada serius. Tapi sing pastine ngebuka sejarah-sejarah tentang seniman. Yang pastine wenten DKC Award niki ngebahas tentang seniman-seniman sing wenten ning Cilegon ning tempo tahun 60-an Kang. Dan alhamdulillah seniki si pengpuniki sampun wenten pemantik atau narasumber kuraturi niki Kang Wawan. Pripun kawan? Waras ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Makanya gue lagi ngobrol sama kawan nih, PC-nya rada beda nih Kang. Soalnya ini lawan truk gitu. Nggih Kang. Tapi sedereng puniki wenten sing ayun liwat krihin video tentang salah sios ning Cilegon, kelahiran Cilegon lan episode niki pasti ini kawan kuning niki ya. Sekilas ya, pas ini CP ini mau niku ning Jakarta niku nggih. Kemudian damel musik, kemudian damel film dan bahkan wenten sebutannya presiden pelawak nih Kang. Enggak betul. Nggih. Enggak. Lan pas ini rencang-rencang BCO penasaran sinten seniman niku sing wenten ning Jakarta. Lan wenten malih seniman-seniman ning Cilegon sing pastine di tempo dulu wenten seniman sing berkaitan sareng teater misalkan, kemudian gambus nih Kang, kemudian tari misalkan, kemudian lan musik segala macam nih Kang ya. Sing pastine niku episode sing luar biasa dan niki si pempuniki ayo ngebahas tentang ngebangun ekosistem seni budaya. Sing pastine mungkin wenten life art achievement lan kemudian wenten malih industri ataupun atenapi industri atenapi instansi sing untuk art achievement sing pastine si pempuniki benten nih Kang ya. Tapi sederenge kula ayun muteraken sing lain krihin sing ayun lihat krihin kan. Katakan Kang ditampi minum krihin. Ahai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca. Malam minggu ayah pergi ke bioskop. Eis ke antosan hela. Lengkap hidangan makan tebak lagu barang pada lubang kakak dijotos seorang. Supaya perusahaannya maju. Iya Om, Mbak. Sebentar. Kalau mau menggunakan pegangan ini, tirukan apa yang Mbak ucapkan. Ngerti? Dung dung pret. Anak kodok disangka kampret. Siapa melirik pasti kepelet. Dapat modal jangan kaget. Pret. Siang itu surya berapi sinarnya, tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan menyelinap. Menggelegar, aku terima kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ya, rencana-rencana BCO malam ning Kemis Bahasan sareng Dewan Kesenian Cilegon sing pasti ini si pengpuniki spesial
wonten Kang Wawan Windu sing ayun napa ya ran ya ngisungi pencerahan tentang seniman niki. Lan wau wonten video saking Bing Slamet lan kula niki wonten penghargaan saking Bing Slamet ya Kang ya. Amun lawan nami asli ini kan niki Kang ya. Kadang wonten kula sedanten nggih. Syekh Albar. Syekh Ahmad Syekh Albar niki nggih. Kemudian ternyata niku Bing Slamet niku wong Jombang nih Kang ya. Kelahiran 1927 nggih. Nggih. Jombangnya kinten-kinten ning daerah pundi? Mireng-mireng lah lamun ning angkatan Kang Wawan iki kan. Bing Slamet niku nggih memang kelahiran Cilegon. Persisnya niku ning Jombang Wetan ya. Lamun seniki niku Jombang Wetan RW 5. RW 5. Nggih. Kelurahan Jombang Wetan. Berarti niku mlebetin ning Jombang Cemara ya? Boten nggih. Oh, Dede. Boten, Dede. Karena Jombang Cemara niku RW 6, boten salah, Jombang Wetan niku RW 5. Jadi persisnya niku lamun arah sing Jalan Bojonegoro niku Manjing Gang, sing wonten gardu patung nika. Niku griya niku sekitar ning tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Nggih. Memang Bing Slamet niku asli kelahiran Cilegon. Waktu niku nggih usia remaja lah, usia 18-20-an niku merantau ke Jakarta. Nggih karena dheweke wonten bakat. Memang ning wong Cilegon nggih pada tahun niku Bing Slamet ngomong bahwa kula ayun dados wong terkenal ning Jakarta. Niku kula mireng sing wong tua-tua sengen, lagi kula alit. Akhirnya nggih terbukti nggih. Jadi memang Bing Slamet niku artis legend lah sebenarnya. Maestro nggih. Nggih, maestro. Cuma kan seniki kan terutama wong-wong nem seniki kan jarang oning. Makanya kan dibuka sekilas niku memang Bing Slamet niku asli kelahiran Cilegon. Karena ketika niku kan bapaknya niku seorang mantri pasar, zaman pasar Sengen. Cuma seuningnya kula semungku ngoten. Nah Kang, wau wonten lagu ataupun musik ning Bing Slamet niki tentang malam minggu nih Kang ya. Kula lagi ngebayangkan napakah Bing Slamet niku ngedamel malam minggu niku ingetin ning daerah Apollo katanya ya. Ning sekitar SMP Sios ini Kang. Kinten-kinten lamun Apollo sengen kan pastine macam-macam lucu sing ning periode niku ning tempo dulu pasti wonten kandang wedhus, kandang ayam segala macam lah ya. Apakah Bing Slamet niku berinisiasi damel musik malam minggu niku ngobrol tentang bioskop niku wonten imajinasi ning daerah dhewe pripun ya? Lagu niku ya kula gak persisnya kurang uning ya. Cuma nggih berita-berita lah, berita-berita saking wong tua-tua sing ning Cilegon. Jadi lagu malam minggu niku mboten salah ya era tahun 70-an. Ngoten. Ceritane niku bioskop niku sebenarnya menjadi bioskop Apollo ya ning Cilegon. Jadi sedereng wonten malih berarti. Sederenge wonten. Niku Cilegon niku bioskop niku nggih namine bioskop Nirwana. SMP Sios. Tahun 74 Nirwana bubar, 74 niku berdirilah bioskop Apollo. Jadi sebenarnya lagu niku sedereng bioskop Apollo. Sederengnya berarti. Mirenge mah katen sedereng. Jadi niku gambaran kula waktu ning Jakarta zaman SMA niku gambaran lagu niku bioskop Trivoli. Karena sengen ning Jakarta niku sing arane bioskop Trivoli niku memang sangat terkenal ning zamane. Cuma ya semungko doang sih uninge lagu malam minggu niku. Nggih, sing pastinya nih Kang Bing Slamet iki legend, kemudian maestro, kemudian presiden pelawak Indonesia nih. Kemudian kathah lagu-lagu sing luar biasa segala macam. Kemudian klip pun niki kedah diisungi
award saking Dewan Kesenian Cilegon nih kan Kang Wawan kan ini sebagai ketua Dewan juri nih pertimbangannya kinten-kinten apa kan? Pertimbangannya kan ngeten, kula pertimbangannya karena Bing Slamet niki maestro. Niku saos sih, pertimbangannya karena maestro, kula bangga karena Bing Slamet niku kelahiran Cilegon. Walaupun uripe semenjak remaja sampai meninggal dunia pun ning Jakarta. Tapi biasanya wonten sifat-sifat kedaerahan ketika wonten wong sukses ning Jakarta, apa rancang-rancang BCO sing pasti ini lamun ketika hijrah ning Jakarta wonten rancangan sedaerah kan biasanya tetap salah bantu kan Kang ya. Pripun niku lamun Bing Slamet napakah wis siri-siri kita lah gitu. Sebenarnya meboten. Kayak waktu tahun niku Bing Slamet niku sebenarnya menampung pemuda Cilegon. Khususnya nggih saking Jombang karena ketika niku kan Jombang niku kan sentral. Karena kewedanaan alun-alun wonten ning Jombang, pasar wonten ning Jombang, bioskop wonten ning Jombang, terminal wonten ning Jombang. Jadi Jombang niku sengen niku sentral. Sebenarnya menampungi. Cuma wau nika kula dek boten uning klepon. Beliau niki mantuk malih ning Cilegon. Wonten tujuan masing-masing kan dosen. Sebenarnya wonten tujuan masing-masing ketika niku kan diarahaken kan ning Taman Ismail Marzuki ya. Ning sedanten nggih. Cuma nggih boten kiat lah. Wau nika jadi wonten pribahasane waktu niku pribahasane wong Cilegon niku boten kiat ngelih. Niku saos. Pribahasane ketika nika. Tapi wonten bahasa sing lain kan dahar boten dahar tetep ngumpul kan. Nggih, niku mekan sederenge nggih sampun niki kan. Sebenarnya pribahasa niku dahar boten dahar kumpul niku sebenarnya lamun menurut kula niku sangat-sangat filosofi. Artinya lamun live ning mriki kayane waktune boten cukup. Nggih. Artinya rancang-rancang BCO si mampu niki ngobrol-ngobrol sareng Kang Wawan niki berkaitan sareng Dewan Kesenian Cilegon award penghargaan kena seniman-seniman tempo dulu ning periodisasi 60-an sampai dengan 90-an gitu. Sing pastine niki sinten saos sing pernah mendedikasikan diri, mengintegrasikan diri, kemudian berpengaruh ning lingkungan segala macam, ngebangun ekosistem kesenian dan budaya ning daerah masing-masing nih kan. Wow ngobrol-ngobrol sekilas rencang-rencang BCO niki wonten almarhum Subki nggih ya. Kemudian Pak Samsu ataupun sering dipanggil Kak Cacu karena Pak Cacu niki aktif ning kesenian lan ning pramuka bener salah nggih. Kemudian almarhum Mustafa, kemudian wonten Pak Ampi Supriyadi, kemudian wonten Haji Sahroni, kemudian wonten Hujaini nggih. Nah, niki kan termasuk berkaitan sekarang wonten sastrane, tarine, kemudian gambus. Ternyata nih Cilegon ki sing pemain-pemain gambus niku luar biasa nggih. Skill segala macam. Kemudian wonten sing teater iki, wonten film segala macam gitu kan. Nah, kula yang ngupas niki Kang. Ngupas yos-yos kiri niki Kang ya. Tentang wonten istilah niku kesenian niku pasti turun-temurun nggih. Serayat bengrat cepene. Wonten wong tuane berkesenian pasti pecele berkesenian. Tapi wonten malih sing wong ndene kesenian mungkin pecele boten berkesenian tapi mungkin cucune niku wonten turunane ya. Artine pokek niku wonten gitu. Nah niki wonten Pak almarhum Pak Subki lan Pak Cacu niki. Kula mrene niki wong tua serang kecil nggih ya. Niku ning masa-masa kawane pasti pernah merekam peristiwa lan merekonstruksi seniman-seniman sengin kan. Lamun biografi seuning Kang Wawan niki almarhum Pak Subli sareng Pak Cacu niki sengene pripun Kang? Almarhum Pak Subki ya. Seuninge kula
kula niku maler alit sering nonton lah. Sering nonton niku sebenarnya almarhum Pak Subki niki seorang seniman sing kompleks. Oh, kompleks. Artinya? Artinya gaten, napa saus bangkit. Oh, ya sastra, apa lah. Yang sastra, pertama dia seorang guru penari. Pertama seorang guru penari, dia seorang penyair, dia seorang teater. Niku komplit niku sebenarnya mah koten. Karena kula waktu sengen niku ningali lah setiap wonten kegiatan-kegiatan zaman Cilegon, kewedanaan Cilegon nggih. Sing seniki rumah dinas wali kota. Sering ningali niku Pak Subki niki almarhum niki sebenarnya talenta, talenta pada masanya ya, pada masanya ketika itu. Era tahun 70-an lah, 70-an, 80-an, tari-tarian itu selalu lamun medal pertunjukan, mbuh 17-an, mbuh perlombaan tingkat SD. Niku selalu menonjol. Selalu menonjol niku Pak Subki niku. Nama Pak Cacu niki? Nah, almarhum Pak Samsu, sing biasa kula nyebut niku kan Kak Cacu nggih. Dia seorang penari, aktif di Pramuka, almarhum seorang guru di SMP N2 waktu ya tahun 2015-an kesini lah. Almarhum niki memang spesialisnya niku seorang penari. Tari apa kan? Apakah tari sengen apa? Lawan rencana musik masih unik kan? Tari apa ya? Napa degung ke musiknya? Napa gini kan? Jadi tariannya mau sebenarnya mungkin tarian nasional ya. Tarian nasional, tetapi sing kula tinggalin niku spesialisnya niku tarian Melayu. Ketinggalannya tarian Melayu. Karena lamun yang tarian Sunda atau napo kan kula jarang ningali waktu niku. Sing kula ningali niku seringnya tari Melayu. Niki kakak beradik niki. Sing nari niki kakak beradik. Kak Cacu sereng adine niku lamun kula nyeluk niku teh Om Maria. Niku kakak ngadi niku penari. Dan sempat menjadi juara di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten nggih. Artinya singen malor ning Serang ya posisi ini wakil niku. Iya, karena Cilegon ketika niku kan malor kabupaten Serang nggih. Lamun kula inget-inget kan posisi tari-tari Melayu niku pasti wonten istilah serampang 12. Serampang 12. Dengan kostum Melayu. Iya. Gerakan-gerakan Melayu nggih. Wonten selendang Melayu, wonten seringgit dua kupang. Niku tarian-tariane niku. Nah, kemudian wonten malih Kang niki almarhum Pak Mustofa niki Kang. Nah, lamun Pak Mustofa almarhum niki sebenarnya era tahun 60-an ya. Era tahun 60-an seorang pendiri pimpinan Gambus. Musik Gambus, Padang Pasir waktu niku. Jadi nggih aran grup niku boten salah niku Al-Fatah. Al-Fatah, pembukaan berarti ya? Nggih. Jadi Al-Fatah niku sebenarnya terkenal ning Cilegon ning Serang bahkan sampai ning Jakarta gak kesebut Gambus Al-Fatah niku. Saking Cilegon cuma karena manjing Kabupaten Serang jadi sing kesebut niku kan kota kabupaten. Dede kota kecamatan. Bahwa wong-wonge mau wong Cilegon katanya ya. Wonge mau wong Cilegon. Niku memang wentene ning Cilegon. Tapi ketika tahun 73 74 almarhum niki merantau. Merantau ning Lampung. Ning Lampung sampai meninggal dunia nih ning Lampung. Ning Lampungnya ge mendirikan Gambus malih. Arane Al-Fatah malih. Artinya sami nimpuni saos malah berkesenian gitu ya. Iya.
Lan kemudian wonten malih niki rencana bejo Empi Supriyadi niki Kang. Secara biografi saking Kang Wawan apa niki? Pak Empi Supriyadi almarhum niku seorang teater, seorang sutradara besar, lan termasuk kula niku anak didike. Kang Wawan ya? Iya, anak didike almarhum Bapak Supriyadi atau sing biasa disebut Pak Empi. Karena ketika almarhum Bapak Supriyadi niki lamun kula ken ngarang, lamun kula ken damel sajak atau napa puisi niku selalu identik menekan ning kula niku pergunakan bahasa Indonesia yang benar. Ide ya. Waktu niku. Jadi almarhum waktu kula latihan kekoten. Jadi boten wonten sing tulisan atau naskah teater. Niku almarhum Pak Supriyadi niku boten wonten kata-kata ning niku tulisan enggak. Tidak berarti. Jadi selalu memakai tidak, kalau tidak ya tak. Niku lamun bahasa seniki gua lu koten. Niku boten wonten niku. Jadi pengalaman niku bahasa niku bener. Sampai seniki kula sering damel puisi. Dalam kata-kata puisi kula niku boten wonten sing bahasa selalu menggunakan bahasa yang benar. Nah, wonten ning riku ya imbuhan atau akhiran niku tergantung kulane kan boten. Tetapi almarhum ketika mendidik kula menjadi seorang teater, menjadi seorang penyair, baca puisi, lan sekaligus almarhum niku guru kula zaman SMP. Tahun pinten nih kan? Tahun 80-an ya. Itu termasuk guru kula. Alhamdulillah karena nggih sengen griyane pedhek ya. Awalnya kula gak ningali saus ning jendela. Akhirnya mekan kan manjing. Latihan kok. Jadi sampai waktu niku kula sekolah ga alhamdulillah. Sing arane nilai bahasa Indonesia itu selalu di atas 8. Jadi karena milet karena milet ning almarhum. Oh, didikan almarhum iki. Saya mengketen. No. Karena kula tingali naskah-naskah almarhum niku boten wonten nggih. Kata-kata sing nyeleneh atau apa. Setiap kula baca niku enaknya nggih karena wau niku nggih nggih bahasa yang benar, bahasa Indonesia yang benar. Jadi kadangkala kula nulis ya disempurnakan. Jadi sampai seniki ya malah inget. Alhamdulillah nulis kula damel novel napa cerpen napa puisi niku boten wonten istilah seniki nggih bahasa gaul. Walaupun ning riku wonten gaya bahasa Melayu atau napa tetapi selalu mengarai ning guru, nggih ning almarhum boten. Nah, kalau untuk informasi Kang, posisi Pak Empi Supriyadi niki pernah nggarap teater niku kondisi ini pas wonten ning lingkungan industri RC segala macam niku ya. Kan paling bentuknya niku ning Apollo atau napi ning seni kan RC ya rene ya. Nang salam ya. Nah, ning KS niku ya. Nah, ini kan pertunjukan niku seringnya niku ya. Dan pernah kula mireng nggih posisi CPN niku salah sios murid sutradara Teguh Karya niku bener napa mboten niku? Pak almarhum Pak Supriyadi niki Pak Empi nggih. Memang sering mengadakan pentas-pentas memang di RC, kadangkala di Kewedanaan Cilegon. Karena kula sering nonton sih ya, waktu niku sering nonton kok, ningali nggih gaya-gaya bahasane segala macem enggak enak. Memang Pak Empi niki sekitar era tahun 60-an
memang ke Jakarta. Ke Jakarta sebenarnya termasuk almarhum Pak Supriyadi dia waktu niku ditampungnya niku ning Griani Bin Slamet sebenarnya. Oh, paten. Sebenarnya mesami cuma karena tahun zaman niku kan boten kaya seniki. Teknologi segala macamnya kan kirang. Lan almarhum Pak Supriyadi pun pernah menyutradarai film Sereng Teguh Karya. Kula derek boten uning nggih arane pernah mendirikan teater hingga sampai seniki kulane boten inget nggih aran teater Teguh Karya ini kan apa ya? Kelalen kula. Nggih, kan lamun Arifin Cendol kan teater kecil ya. Iya, teater kecil. Nggih. Lamun Teguh Karya niku wis angkatane artinya posisine wonten Slamet Raharjo segala macam nggih, gitu. Dereng. Jadi angkatannya niku sebenarnya wonten kali Komang katanya. Almarhum Teguh Karya, Win Umbah, termasuk Arifin Cinur, terus sinten malih nike penggarap sutradara film Sidul. Aduh, boten kalingan malih. Saya kedang ngopi kering kalingan. Sebenarnya bisa angkatan niki. Nggih. Cuma wau nike balik malih omongan sing awal nike kula karena wonten pepatah wong Cilegon niku boten kiat ngelih, akhirnya almarhum mantuk lah ning Cilegon. Padahal ketika di Taman Ismail Marzuki, almarhum niki dipertahankan. Sereng Teguh Karya niki dipertahankan. Kurang. Nggih. Dipertahankan mungkin ya nasib atau takdir ya. Lain ceritane almarhum pun kalau bertahan di Jakarta terus terang saus kula dewek kekayaannya boten kepetuk Sereng Tecile. Aku di selaku host. Mungkin jalan ceritanya beda niku ya. Mungkin beda. Rawuh ning Cilegon, akhirnya almarhum Bapak Supriyadi niku menjadilah seorang guru PNS. Guru SMP. Nggih, tenang nih kan. Jadi kalau jadi kebayang-bayang nih kan. Sebenarnya macam-macam bicara ternyata niki wonten seniman-seniman sing luar biasa ning Cilegon sing sampun ngedamel ekosistem seni budaya sing sengen ya. Artinya lamun kula-kula kan tugasnya posisinya sekedar melanjutkan lan kedah mekanik rehin and then awal boten ngedamel sing awal malih kondisi-kondisi ketika kula ngenaken ngagugurat kini-kini enten buat dia seniman. Makanya niki Dewan Kesenian Cilegon mengadakan DKC buat niki. Lan wonten kalimat ini kayaknya ya. Sudah mungkin wonten hal sing liya sing wonten liwat niki tentang almarhum Sahroni kan. Almarhum Haji Sahroni niki sebenarnya keluarganya wonten ya. Terutama ning Jombang Wetan, lamun boten salah RW niku RW 3 ya. Kampung Gudang, Linggudang. Asline wong riku. Almarhum Haji Sahroni ini seorang aktor ya di zamannya, malah di zamannya. Aktor berarti. Seorang aktor, seorang produser dan seorang pemret. Pemret post film. Oh, post film. Niku pemret post film niku drebene. Niku. Filmnya niku sebenarnya mekatah cuma kula sing inget niku cuma kalih film niku. Almarhum niku. Pertama niku main Sereng Benyamin S, Raja Copet. Kekalinya film Si Bongkok. Oh, Si Bongkok. Waktu niku aktornya Sopan Sopian Sereng Widiawati ya. Niku main. Main ning niku. Tapi kita ning zaman niku kan ning tempo niku posisi produser kan lamun kula mikir wah pasti wong sugih gitu. Iya. Napa kan ning zaman niku Pak Haji Sahroni niku termasuk napa keluarga mapan atau pripun? Kayaknya keluarga biasa saos ya. Tapi artinya boten mapan konglomerat lah. Boten terlalu di bawah. Tengah berarti ya. Tengah lah biasa-biasa saos. Memang dia seorang produser era tahun 80-an. 80-an memang almarhum Haji Sahroni ini seorang produser karena dia punya tabloid post film. Itu mungkin di media sing riku mungkin niki di medianya.
Lamun Haji Hujaini Haji Hujaini niki sebenarnya seorang budayawan, seorang seni, seorang pendakwah. wah telu niku Jadi sios. fungsi ya nanti. Jadi sios telu. Nggih. Budayawan, Nggih. seorang seni Dai dan dai, pendakwah. mendakwah. Karena waktu kula alit almarhum niki selalu ceramah ning radio top. Oh, radio toknya pas ning Jombang Tangsi. Masih ning Jombang Tangsi. Oh, nggih. Kata-kata sing maler kula inget niku kalih ning almarhum ketika dia siaran Nggih. ning radio top niku kalih. Pertama niku tentang puasa. Cah-coh kaya puasa bae. Cacok Inget. kayak puasa bae. Jangan Kali- bulan nggih. puasa. Kekaliye Kali asal ayun mbak de maghrib, nggih. anak-anakan balik. Saat maghrib. Anak-anakan balik. Adus. Hmm. Jadi nyelukin niku anak-anakan. Jadi pecil-pecilan. Makanya Boleh Dari dewek, filosofi tersendiri napa caco puasa mungkin karena dia sering survei ya. Nggih. Wong niku memang boten meneng ning tempat, dia sering survei ke kampung-kampung, ningali kamu malih puasa, ningali ning pasar, nggih sengen niku ning pasar niku Cilegon niku lamun boten puasa kan khusus. Sing disebut disebut arane pasar ceplak. Kula dewek ya pasarnya ceplak niku filosofine boten kepetuk sampai seniki. Cuma sebutan wong sengen niku pasar ceplak. Nggih. Nggih. Almarhum Pak Hujaini niki padahal kathah. Nggih. Puisi-puisine niku kathah. Sebenarnya mau kathah. Nggih. Lamun sedikit persise almarhum Pak Haji Hujaini niku bapane Pak Bayu Panatagama. Oh, sing seniki dados kadis nggih Nggih. Ning Cilegon nggih. Dipune penonton uning Pernah kada sing ning BCU niki pernah tampil niki. Nggih, pernah ningali nyatakan niku. almarhum Pak Hujaini niki bapane Pak Bayu Pranata. Berarti wonten multifungsi atau multi skill pendai, kemudian berkesenian, kemudian budayawan. Berarti berbicara kebudayaan kan lebih luas ya karena Iya. aspek agama, aspek sing liyane iku ditinggali ning kondisi sing liyane. Lan rencana bejo pasti wonten obrolan sing menarik, sing napa malih segala macam sing kan sekilas ngebahas tentang seniman ning periode 60-an saking 90-an nggih. Sing pasti mungkin wonten pembahasan sing liyane soalnya wonten sing ayun lewat kerihen soalnya ya minimal niki dokumentasi semit tapi sing pasti ini wonten sing liyane segala macam karena produksi Dewan Kesenian Cilegon maler gegurat kang ya seniman niki. Katuran sing ayun lewat kerihen niki biografi tentang beberapa seniman Cilegon ning tempo dulu. Katuran. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an, Allahumma hdina subulas salam, Allahumma hdina siratal mustaqim bani Hamzah. Allahumma hdina siratal mustaqim, tunjukilah kami Bani Hamzah jalan yang lurus. Ibu-ibu, pada beli ngendi? Kondangan. Lu main siapa? Balik laman. Lagi apa? Hajatan. Siapa sih ngundang? Lah embu. Batin diundang ora pura.
sampai tahun 20 kami mengapresiasi kepada teman-teman seni. Sekali lagi mengapresiasi kepada teman seni yang peduli kepada seniman-seniman tempo dulu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin nggak bisa saya sebut satu persatu. Ya, rencana-rencana BCU malah kepetuk sarang kula tukang aturin yang kami bahasan sarang Dewan Kesenian Cilegon sing pas ini niki edisi spesial kami wonten ngegegurat seniman-seniman ning Cilegon ning tempo dulu sing pas ini sing seniman-seniman sengen napa malih sing seniki sing sampun padem tapi sing pas ini ngebahas niki didoakan semogi padang kuburing ya Kang ya. Sampai mau Rikim. Klepon ngebuka tentang seniman-seniman sengen sing pasti ini kula napa kedah uning seniman sengen niku kados pripun napik dados seniman sing posisi ngulang malih CPong bahasa kerennya wong rike kah CPN proses dejavu CPN. Nah enda posisi seniman-seniman sing niki uning mengapresiasi napa malih ketika posisi kula sedadan niki ning keluargine Kang ya. Wow niku pernah ning keluargine Pak Amri Supriyadi, kemudian ning keluargine Pak Sugi dan Pak Samsu. Kemudian niki mengapresiasi kegiatan-kegiatan Dewan Kesenian DKC Ubud niki karena ning tahun-tahun buri niku segala macam dari apresiasi wong dewek segala macam, artinya dari pemerintah ataupun sing liyane seniman-seniman sing niku boten diapresiasi Kang. Yeah. Makanya ketika rawuh mriku kan wonten apa ya artinya wonten bebungah Kang. Lamun kula sih bebungah artinya ketika murugi mereka niku keluargine diisungi ya hanya sekedar kecil-keten ya. Penghargaan hanya sebagai penghargaan saos. Nggih. Nah, ketika ning data lapangan napa sing antuk Kang ketika kepetuk sareng keluarga niki? Sing antuk ketika di lapangan niku nggih alhamdulillah DKC Ubud niku diterima sareng keluargine alhamdulillah dengan senang hati. Nggih niku keluargane menerima. Tetapi ning riki sebenarnya kula daerah selaku ketua ya DKC Ubud niku maler kathah kekirangan. Maler kathah kekirangan. Sebenarnya lamun ayun ditelusuri sebenarnya maler kathah sih. Maler kathah di era tahun 60 hingga 2000-an kok kemungkinan wenten. Nggih, napa Mas sing maler wenten ya Kang ya? Karena di Cilegon daerah ke sebenarnya sesepuh seorang seniman niku sebenarnya maler wenten, maler. Pernah kepetuk, kula ngobrol segala macam niku sebenarnya wenten. Lamun kula purugi, insyaallah lah di tahap kedua kula lebih giat malih, lebih teliti malih. Kemungkinan karena seni Cilegon sampun menjadi kota, kemungkinan lamun bangkit mah tiap perkecamatan kula telusuri. Kada seniman niku. Ning video niku wonten almarhum Ali Rahman. Nah niku termasuk seniman ubruk nih. Namun ning Citangkil ataupun di daerah Cimerak niku pasti uning. Nah ketika kula taken kan ketika posisi ning keluargine ataupun aktor-aktore niku kula taken wonten boten sing ngegantosaken almarhum niki. Boten wonten akhirnya posisi padem malih. Tapi semoga saos ketika wonten apresiasi kados mangkepun bangkit menggeliatkan malih ning kecamatan segala macam. Wonten malih ning daerah wow niku berkaitan sareng kecamatan ya. Ning daerah Suralaya Melikane kan. Iya, Pulau Merak. Pulau Merak malih. Ternyata wonten malih. Hanya kondisi kados mangketan tapi kula bangkiting nggih posisinya ngisungi door to door ya. Ayune sih ada konser katanya. Konser kemudian ngisungi niku wonten apa tempat dewek kemudian posisi penghargaan dewa segala macam wonten spesial apa nih? Hanya karena ada ya karena pandemi. Karena pandemi
keterbatasan kula dhewek memaklumi nggih ning DKC karena nggih wonten wabah pandemi Covid-19 akhirnya terpaksa door to door. Memang sebenarnya melamun di telusuri nggih. Wentenaken ditelusuri kula damel DKC damel satu panggung kangge penghargaan niku kemungkinan lebih hebat kan. Artinya penonton masyarakat Cilegon niku ning oh niki keluarganya si Fulan seorang seniman Cilegon era tahun seniku berhubung karena pandemi akhirnya ya kula terpaksa door to door. Termasuk ini kan ya artinya posisi almarhum Ahmad S. Albar ini Bing Slamet ini dari kepetuk sayang keluarga ya. Jadi dicepentin ya. Sebenarnya kan karena kula-kulane niki DKC dereng kepetuk lawan keluargane. Jadi lamun kula lewat wong lain kan boten enak, boten teger. Dede ahli waris walaupun niku hanya sekedar piagam penghargaan. Niku sebenarnya tetap pengen kula langsung kepetuk serang ahli waris serang keluarga nih. Walaupun nilai boten sepinten hanya tulisan kertas doang piagam penghargaan boten. Artinya kulane niku lebih senang. Aura kangge seniman-seniman Cilegon seterusnya niku lebih lamun kula pengennya mengkoten sih. Kang, seniman kan ketika ada damel ekosistem kesenian yang Cilegon kan kedah bermitra saling singdian ya. Yang pastinya buat bangkit monolog ini main dewek, nonton dewek, damel dewek segala macam kan ya. Artinya wonten sinergi sareng media singdian segala macam. Kemudian Dewan Kesenian Cilegon kan ngedamel industri atau instansi sing sampun mensupport kegiatan kesenian ning daerah Cilegon nih Kang ya. Nah, kados kayak Mas Mokota misalkan ning BCO Media kadosnya. Nah, ini kan termasuk endang ngedamel ngebangun ekosistem kedah bersinergi saling singdian nih. Inisiasi pun didamel institusi ataupun industri achievement iki kan. Artinya dede kena seniman saos tapi wonten singdiannya industri. Iya. Sebenarnya bagus ya. Artinya seniman-seniman Cilegon di bawah naungan DKC melebet ning perusahaan-perusahaan niku sebenarnya bagus sih. Cuma kadang-kala wonten kendala. Wonten kendala nih karena kula wonten ning persis ya kendalane. Sebenarnya DKC niku lebih kuat, namun ayun melebet meriku. Karena pertama DKC derbe surat SK saking wali kota Cilegon, kekaliye DKC derbe akte notaris. Samilah lawan organisasi-organisasi lainnya. Sebenarnya membangkit. Tujuan bangkit yang penting kula-kulane niki boten putus asa. Mustahil sih boten ngisungi kangge mitra. Dede kula ning mriki dede ngisungi semacam materi ya. Artinya mitra ngisungi kangge mitra mendukung kegiatan DKC. Sing diharepaken sareng kula kan niku sebenarnya. Nggih membangun ekosistem berkesenian. Karena lamun seniki maler di nggih cuma kula mah karena belajar ning tokoh-tokoh niki selalu sing didengungkan niku kan terus cipta karya karsa. Niki boten lepas dari berkesenian niki sebenarnya. Niku nggih senine seni napa saos lah tapi tetap telu niku karena ketika almarhum Pak Supriyadi menekan ning pribadi kula mengkoten. Sing penting niku telu cipta karya karsa. Artinya dados dari seniman itu kan wonten istilah niki seniman kok wonten kali wonten seniman plat merah,
seniman plat hitam, seniman plat hijau coba nih kan. Lamun kula danten iki posisi seniman plat napa nih kan. Tapi ini lah kalau posisi seniman plat merah niku napa derbe-derbe wong kedinasan segala macam. Misalkan kemudian wonten sing seniman plat hitam, napa-napa saos kedah berdarah-darah krihin. Niku pripun ngeten stigma kados mekaten. Stigma niku kula dhewe keseni iki kula mboten nuning ya. Bisa mengkoten niku. Tapi lamun sengen kan mboten mengkoten. Mboten mengkoten. Sing arane seniman niku bener-bener melebur jadi sios. Mboten usah pat-patan ya. Heeh. Tenuning niku pedagang, tenuning niku karyawan KS, sengen niku kan kesebutnya KS. Bahkan katanya kan PNS, seniman-seniman Cilegon Sengen kan PNS. Satu contoh misalnya almarhum Pak Subki, almarhum Pak Supriyadi, almarhum Kak Cacu, niku kan PNS. Boten wenten plat merah, plat hijau, plat hitam, plat putih boten wenten. Tapi lamun mengusung tentang kesenian dados sios ya. Jadi sios. Karena mengusung kesenian jadi sios. Telu aspek niku ya. Tapi posisi karya karsa cipta niku ya. Iya, niku. Nah, ketika berkaitan sarang industri, berkaitan sarang instansi sing diamali, niku ge kedah keuningan etika sareng estetika nih Kang ya. Nggih. Wonten misalkan seniman sing ketingali gondrong misalkan. Ikem seniman ya. Tapi ketika ning masyarakat segala macam ternyata boten sesuai dengan karsa dan ciptane niku Kang. Iya. Kula tingali kan seniman Sengen kan di Cilegon khususnya nggih. Buat rambut boten gondrong, pakaian boten selengean, boten. Para penggagas niki pakaiannya rapi-rapi, rambut nggih zamane nggih, rambut gaya betel. Betul ya zaman. Karena zamannya kan boten. Boten identik dengan rambut gondrong. Karena rambut gondrong kan sebenarnya identiknya sereng musik. Oke. Nggih Kang, wonten sing dilakirkeun nih Kang. Niki wonten DKC Award tentang penghargaan nih instansi ataupun industri sing sampun ngebangun ekosistem. Sing ayo liwat katuran lewat kalian. Ayun dolan katuran dolan, ayun dahar katuran dahar, ayun mampir katuran mampir, ayun lewat katuran lewat. Dulur-dulur ayo kita katuran rawuh, katuran rawuh ning Cilegon. Berpartisipasi dan peduli akan ekosistem seni budaya penghasilan. GTKTI Jos. Amin. Terima kasih Ketua DKC. Ini satu penghargaan dan apresiasi sangat luar biasa karena menurut kami masih merintis dan bukan apa-apa, tapi justru itu yang menjadi semangat kami untuk menjadi apa-apa. Dan kami mohon doanya juga semoga kami juga bisa bangkit dan kami sedang sukses di masa Covid, dan juga DKC juga semangat semoga terus berkarya dan berkiprah di seni dan budaya. Kami dari Berita Cilegon Online atau BCO TV mengucapkan terima kasih juga kepada Dewan Kesenian Cilegon yang sudah mau bersama dengan BCO untuk melestarikan seni dan budaya, terutama bahasa ya. Bagaimana kita berupaya untuk melestarikan bahasa namanya bebasan, gitu ya. Bahasa-bebasan ini bahasa yang hampir hilang gitu ya, digunakan oleh masyarakat Kota Cilegon khususnya. Banyak juga mungkin khawatirnya ini karena generasi muda sudah meninggalkan berbahasa bebasan, khawatirnya lambat laun berbahasa menjadi hilang. Dan bebasan kenapa seringkali bahkan kita tiap malam Jumat tayang di Metro TV bersama dengan Dewan Kesenian Cilegon untuk apa? Untuk memasyarakatkan bebasan bagi para warga yang dari luar daerah. Terima kasih Dewan Kesenian Cilegon dan terus berjuang untuk pelestarian seni budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, rancang-rancang BCO wow wonten sing diakrihin sing pasti ini niki luar biasa statement saking rancang-rancang sing wonten Cilegon ning posisi industri or institutional atau sing pernah ngebangun lan maler ngebangun ekosistem seni budaya bermitra sareng DKC lan kemudian sing sanggar ataupun komunitas yang dia nih kan. Nah Kang, niki posisi terakhir nih Kang, posisi closing statement sedereng kula nutup ing Kang Wawan niki enda ekosistem kesenian Cilegon niki bangkit dados napa ya? Giroh kemudian kontinuitas antar seniman lintas generasi enda rapek enda rerageman niku syaratnya kedan apa Kang? Syaratnya dia kena bareng-bareng. Kalau memang ayun membangun ekosistem berkesenian berkelanjutan dari generasi ke generasi, ya duduk bersama. Sing dibahas duduk bersama, kita apa ya, boten usah saling niki paling hebat, niki paling boten, niki paling anu. Lamun kula pengen bareng-bareng. Namun memang tujuannya ayun membangun berkesenian di Cilegon. Karena sampun wonten wadah Dewan Kesenian Cilegon niku. Namun ayun merunut malih meriku kaya sengen mengkoten. Nggih, berarti ini kedah sesarengan rancang-rancang BCO sing derbe jiwa kesenian ataupun sing diaku seniman ataupun sing malah beraktivitas ning sanggar ataupun komunitas DKC malah ngegugurat seniman ning Cilegon. Sing pasti niki rancang-rancang BCO kula niki lan Kang Wawan niki hampurane ngede hampura lan hatur nuhun pirang-pirang kemisebasan niki sing pasti mungkin minggu arep wonten malih kemisebasan sing wonten tema-tema sing menarik. Tapi sederhana niki wonten kula ngende hampurane ngende doane sareng-sareng semogi almarhum seniman ing Cilegon sing sampun padem padang kubure segala macam kula doa nggih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Summa ila subki wa Mustafa wa sahab wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih rancang-rancang bicu atur nuhun doane lan sing liyane kawan penuhun rawuh niki bahas tentang Dewan Kesenian Award dan wau wonten profil-profil biografi segala macam sing pastinya Dewan Kesenian Cilegon maler ngeguguratnya ya. Napa wonten rancang-rancang bicu sing lebih inisiasi ngisungi yang kecamatan niki wonten seniman Katuran. Akhirul kalam kula Ahdi Zukrul Amri tukang ngaturi ning kemis kebasan pok telepok gede cilik APK pok telepok rawuh niriki napi kapok. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Subuh